पाकिस्तान में धूल फांक रहा है ग्वादर एयरपोर्ट। जी हाँ, उद्घाटन के 2 महीने बाद भी एक भी फ्लाइट वहां पर शेड्यूल नहीं हुई है। पाक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ग्वादर एयरपोर्ट, और ऐसे में चीन पाकिस्तान का करोड़ों का प्रोजेक्ट ये है जो कि अब सूना पड़ा हुआ है। और हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको गोस्ट एयरपोर्ट कहा जा रहा है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आजकल सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया, सारे का सारा, नॉट जस्ट वन, सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया एक ही बात कर रहा है कि देयर इज ए गोस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान। एयरपोर्ट ही कोई एक जहाज नहीं वहाँ इंटरनेशनल जा रहा, तो वो खाली पड़ा है एयरपोर्ट। आपने $250 मिलियन लगा दिए उस पर, बट देयर इज नो वन देयर। तो अच्छी खबर जो शुरू में लगता था वाह जी वाह, तो कुछ नहीं निकला था उसमें से। आपसे खतरा है, आप अपने खतरात को खुद कंट्रोल करें। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। आप पहले पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, लेकिन आप नहीं कर रहे उसको। पाकिस्तान ने मेहनत कर करके जो एयरपोर्ट बनवाया, वो कह रहे हैं जी वहां पे अब जहाज ही कोई नहीं उतरता। वहां पे कोई जहाज नहीं उतरता उस एयरपोर्ट के ऊपर, कोई जहाज नहीं है वहां पे जो उतरे और जाके वो जैसे कहते हैं ना लोग वहां पे उस शहर में जाएं। हो गया वो, इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतना ये सारी अच्छी खबरें होती हैं, मगर ये बात आगे नहीं बढ़ती। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमें ये कहा गया था ग्वादर एयरपोर्ट जब बन जाएगा, ग्वादर में जनाब टूरिज्म आएगी, ये होगा, इतने $1 मिलियन वहां लग गए। बुरे थे हम, उनसे ज्यादा बड़े बुरे हैं। हम बुराई का जवाब, करप्शन का जवाब करप्शन दे देंगे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, अकाउंटेबिलिटी जो कोई नहीं। एंड दैट गोस्ट एयरपोर्ट कहाँ पे है? दे आर कॉलिंग इट इन बलोचिस्तान, ग्वादर के अंदर। ये जो बात है ये इंतहाई, वो जिसे कहते हैं ना परेशानी वाली बात है कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारे ही मुल्क के अंदर, हमारे ही शहर के अंदर, जहां चाइनीज ने तकरीबन कहा जा रहा है $250 मिलियन से ज्यादा पैसा लगाया, मोर देन $250 मिलियन से ज्यादा पैसा लगा के एक पूरे का पूरा एयरपोर्ट पाकिस्तान को दिया हो। और ये है वो एयरपोर्ट, देखिए ये पोर्ट है। मैं इस पोर्ट पे गया हुआ हूँ और इंतहाई खूबसूरत जगह है। आप यकीन नहीं कर सकते कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन हमने इसको तबाह बर्बाद कर दिया कि आज एक तरफ हमें दहशतगर्द जमातें हमला करती हैं, दूसरी तरफ से चाइना को एक कॉलोनियल पावर कहा जाता है, तीसरी तरफ से हमारे जो अपने लोग हैं बलोच वहां पे, उनके बारे में कहा जाता है जी कि ये वेलकम नहीं करते लोगों को सही, ये लोगों को सही वेलकम नहीं करते, ये लोगों को सही रिस्पेक्ट नहीं करते। आप इमेजिन कर लें इस चीज से कि पाकिस्तान ने मेहनत कर करके जो एयरपोर्ट बनवाया, वो कह रहे हैं जी वहां पे अब जहाज ही कोई नहीं उतरता। वहां पे कोई जहाज नहीं उतरता उस एयरपोर्ट के ऊपर, कोई जहाज नहीं है वहां पे जो उतरे और जाके वो जैसे कहते हैं ना लोग वहां पे उस शहर में जाएं। मैं तो बड़ा परेशान होता हूं जब ये चीजें देखता हूँ। इतने करोड़ों अरबों डॉलर लग गए हैं, और मुझे ये बताया गया था लास्ट टाइम कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है कितने जहाज आए थे वहां पे पिछले 9 महीने के अंदर? पिछले 9 महीने के अंदर सिर्फ 4 के 5 जहाज आए थे। और आज दुनिया क्या कह रही है इसको? दुनिया कह रही है गोस्ट है, ये गोस्ट एयरपोर्ट है। अब मुझे ये बताएं कि मैं, अब ये शहर देखें आप, कितना खूबसूरत शहर है, लेकिन आप इसको जारी बात है दुनिया के सामने कैसे मार्केट करेंगे? अब इस एयरपोर्ट को गोस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है यहाँ पे। कैन यू इमेजिन कि ये गोस्ट एयरपोर्ट है, लेकिन ये हमने गोस्ट बना दिया। उसकी वजह ये है गोस्ट बनाने की कि भाई साहब वो जितना वो जिसे कहते हैं ना वहां पे उतरते ही कोई नहीं है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए। हम उसको क्यों नहीं मिडल ईस्ट से कनेक्ट कर पा रहे? ओमान कितना दूर है यहाँ से, आपको पता है? एक वो अंग्रेजी में मुहावरा है, अ स्टोन्स थ्रो अवे। एक वो मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पत्थर फेंके तो सामने ओमान पहुंच जाएगा शायद, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसको नहीं चला सका। अब देखें कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, लेकिन सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया एक ही बात कर रहा है कि ये क्या है? ये गोस्ट एयरपोर्ट है। ये क्यों गोस्ट एयरपोर्ट कह रहे हैं?
ایسی کیا چیز ہے کہ یہ لوگوں کو گوسٹ ایئرپورٹ نظر آتا ہے؟ بنتا ہے نا سوال کہ ایسی کیا چیز ہے کہ یہ لوگوں کو گوسٹ نظر آتا ہے؟ کیوں گوسٹ نظر آتا ہے بھائی؟ کیونکہ ہم نے کام ہی ایسے کیے ہوئے ہیں، ہم نے کام ہی ایسے کیے ہوئے ہیں. میں بہت سے انسٹنسز دے سکتا ہوں، تیل مل گیا، خوشحالی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہو گیا، وہ اتنی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اتنا یہ ساری اچھی خبریں ہوتی ہیں، مگر یہ بات آگے نہیں بڑھتی. اب میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہمیں یہ کہا گیا تھا گوادر ایئرپورٹ جب بن جائے گا، گوادر میں جناب ٹورزم آئے گی، یہ ہوگا، اتنے $1 ملین وہاں لگ گئے. گوادر ایئرپورٹ تیار ہو گیا، ٹھیک، ایئرپورٹ، میں فورٹ کی بات نہیں کر رہا، جی ایئرپورٹ ہی، کوئی ایک جہاز نہیں وہاں انٹرنیشنل جا رہا، تو وہ خالی پڑا ہے ایئرپورٹ. آپ نے $250 ملین لگا دیے اس پہ، بٹ دیر از نو ون دیر. تو وہ اچھی خبر جو شروع میں لگتا تھا واہ جی واہ، تو کچھ نہیں نکلا نا اس میں سے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ واٹ از پاسبل اور واٹ از پروپیگنڈا. اب دیکھیں ایئرپورٹ بنا، اس کے اوپر کئی لوگوں کا خیال ہے $250 ملین خرچہ آیا، کوئی کہہ رہے ہیں کتنا خرچہ آیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن وہاں پہ بندے نہیں جا رہے. تو ظاہر بات ہے دنیا اب اس کے لیے، دنیا کے لیے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے میں بتاؤں. دنیا یہ بتانا چاہتی ہے جہاں چائنا پیسہ ڈالتا ہے اس پیسے سے بچو، جہاں چائنیز انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس پیسے سے بچو. کیا چائنیز انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن ہم نے خود ہی تو اس کو ناکام ہونے دیا. کیوں بھائی، کیوں ناکام ہونے دیا؟ ہم نے اس کو اس لیے کہتے ہیں ناکام ہونے دیا کہ ہمارا لوکل انویسٹر نے جا کے وہاں انویسٹ ہی نہیں کیا. ہمارے آگے سے ایک تو لوکل انویسٹرز نے انویسٹ نہیں کیا، دوسرے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اب پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں جس علاقے کو سیکیورٹائز کر دیا گیا. ہمیں وہاں جب جاتے ہیں ہم سے خود ہی پوچھا جاتا ہے، ہمارے علاقے میں ہم ہی سے پوچھا جاتا ہے اپنی آئیڈینٹی دکھاؤ. وہ کہتے ہیں 10 سال پہلے تو ہمیں کوئی نہیں پوچھتا تھا یہاں پہ، آج یہ باہر سے آ گئے اور ہمیں پوچھتے ہیں. لوکلز بڑے ناراض ہوتے ہیں، سچی بات ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں. وہاں اتنے، یعنی کہ ہم نے تو وہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اتنی سیکیورٹائزیشن ہو گئی ہے، اس کی اتنی سیکیورٹائزیشن ہو گئی ہے کہ اب کوئی بندہ جو ہے اس کے اندر، عام جب لوگ جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں، وہ ہر بندے کو آئی ڈی کارڈ پوچھا جاتا ہے.